Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gita Ramadanti from A1 Plus. In this video, I will demonstrating teaching activities from the lesson plan that I have created to fulfill the final exam assignment of ELT Instructional Development under the supervision of Mem Dwi Rianti MA PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I hope you guys are good today. Now, please sit in an orderly manner, and if there is a trash around you, please put it in the trash bin outside the class. Well, now we will start the lesson. Before we start, let's pray together according perspective, religions, and beliefs. Class coordinator, please lead the prayer. Now I will check your present one by one. Arin, Brandon, Cheryl, Dicky. The total attendance today was 22 students due to Dicky is absent because he is sick. Please get ready your package book and notebooks on the table and open page 179. As you can see, related to your topic today, the learning objectives are: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari lirik lagu, mengidentifikasi makna yang tersirat dalam lirik lagu secara kontekstual, memahami konsep dari rima sajak dalam lagu, menjelaskan pesan dari lirik lagu dengan terampil, dan terakhir menyanyikan lagu dengan pengucapan dan intonasi yang benar. Now, please read the first verse. I ask a volunteer to read it and the others listen it carefully. Okay, Arin, please. Okay, thank you, Arin. Now, please watch the video that I have provided in front of you. Look carefully and pay attention to the words on the last line of the lyrics of the song. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh.
That's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me, 'cause I can count on you. What do you think? There are a question you want to ask from the song? If you have a question, please raise your hand. Good question from Brandon regarding what is the function of a song. So, the function of a song, besides entertain the listener, music also has a function to deliver moral value, to motivate the listener, and convey feelings from singer to the listener. For more detail, please watch carefully the video that I will play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikih lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar tentang song atau lagu. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam materi lagu kali ini? Yang akan kita pelajari di materi lagu kali ini adalah tentang definition, kemudian social function, generic structure, dan yang terakhir tentang language features. Yang pertama, kita ke definition. Definition of song. So, what is song? Song is a composition made of lyric and music sung by human voice with distinct and fixed pitch at various of repetition sections. Jadi, lagu adalah sebuah komposisi yang dibuat dari lirik dan juga musik yang dinyanyikan oleh suara manusia dengan pitch dan juga lirik yang sudah ditata sedemikian rupa, di mana di situ ada yang namanya repetition section atau bagian-bagian yang diulang. Selanjutnya, kita ke social function. The social function of song yang pertama adalah to entertain the listener, untuk menghibur pendengar. Pasti kalau misalnya kita ngedengerin lagu, yang pertama kali ada tujuannya supaya bisa menghibur pendengar, mau lagu apa saja itu. Misalnya nih, kalau pagi-pagi kita butuh mood yang bagus, kita pasti dengerin lagu-lagu yang upbeat, misalnya kayak lagunya si Jonas Blue misalnya. Jadi lagu-lagu yang penyemangat gitu. Tujuannya adalah to entertain the listener, untuk menghibur pendengar. Itu tujuan utamanya. Yang kedua adalah to teach moral value, untuk menyampaikan, mengajarkan pesan moral. Semua lagu pasti mempunyai nilai moral yang ingin diajarkan, entah itu tersurat atau tersirat. Contohnya, lagu Speechless-nya Naomi Scott, di mana di situ mengajarkan para wanita untuk harus tampil berani, untuk menyampaikan pendapat, untuk emansipasi lah, intinya seperti itu. Contoh yang kedua adalah Don't Be So Hard For Yourself dari Jasmine. Tampak dari judulnya aja, lagu ini udah memberikan pesan agar kita lebih menikmati hidup. Lagu ini cocok banget didengar bagi kamu yang mungkin moodnya sering kelabu, melo, sedih, sendu, dan merasa hidupnya terpuruk. Intinya, siapa aja yang butuh semangat dalam beraktivitas atau merasa hidupnya selalu menguras energi, yuk dengerin lagu ini. Lagu ini memberikan pesan, kita memang harus selalu berusaha dan berjuang, tetapi jangan sampai menyiksa diri. Akui kalau kita itu manusia memang punya rasa lelah, rasa capek gitu kan, tapi harus bangkit dan jangan sedih untuk berlarut-larut. Social function yang ketiga adalah to inspire or motivate the listener, untuk menginspirasi atau memotivasi pendengar. Contohnya adalah lagunya Selena Gomez, Who Says. Ini kan, dari liriknya udah kelihatan banget. Jadi di mana dia itu menginspirasi bahwa kita itu harus menjadi diri sendiri kita sendiri, gak malu sama diri kita, bahwa kamu tuh hebat dengan diri kamu, apapun yang kamu miliki, semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan pernah sampai untuk minder. Itu banget lagunya Selena Gomez misalnya. Dan social function yang keempat adalah to express personal feeling, untuk menyampaikan perasaan pribadi. Begitu. Contohnya,
Misalnya kayak lagunya si Olivia Rodrigo, Driver's License, itu kan menceritakan di mana dia itu sudah berusaha untuk ngedapetin SIM demi pacarnya supaya nanti dia bisa pergi bareng pacarnya gitu, lebih mudah kalau misalnya dia mau kencan sama pacarnya. Tapi ternyata pacarnya di situ malah punya wanita lain begitu. Jadi di situ mengungkapin gimana perasaannya si Olivia Rodrigo di dalam lagunya Driver License. Dan yang terakhir adalah to deliver social criticism. Namun untuk yang social function yang terakhir ini itu jarang-jarang banget ada gitu. Kalau misalnya lagu-lagu zaman dulu itu contohnya lagunya si Low Key Too Much, dia itu memberikan pesan atau memberikan kritik tentang korupsi yang ada saat itu. Besides having many functions, songs also have an interesting language style. I will explain to you about the rhymes in the song. Please listen carefully. So, definition of rhyme is repeated repetition of sounds both within a rhyme line and at the end of an adjacent rhyme line. The sound resemblance between syllables or the repetition of these sounds forms musicalization and beauty. In musical context, rhyme is used to create a sound pattern that repeats regularly in a song. Jadi, definisi dari rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Kemiripan bunyi antar suku kata atau pengulangan bunyi tersebut membentuk musikalisasi dan keindahan. Dalam konteks musik, rima digunakan untuk menciptakan pola bunyi yang berulang secara teratur dalam sebuah lagu. Next, function of a rhyme. The use of rhyme in a song can give the impression of harmony, improve memory, and help regulate the flow of words in lyric. Rhyme can also help enhance the emotional or narrative impact of a song. Choosing the right rhyme pattern can add strength and beauty to a piece of music. Jadi, fungsi rima dalam sebuah lagu adalah dapat memberikan kesan harmonis, meningkatkan daya ingat, dan membantu mengatur aliran kata-kata dalam lirik. Rima juga dapat membantu meningkatkan kesan emosional atau naratif dalam sebuah lagu. Pemilihan pola rima yang tepat dapat memberikan kekuatan dan keindahan tambahan pada karya musik. Now we move into 5 main types or rhymes atau 5 tipe utama pada rima. Yang pertama, the first perfect rhymes have the same vowels and ending consonant. In example, lean and mean. While they are the strong rhymes, they can sound tedious or childish when overused. Perfect rhymes adalah jika terdapat suku kata atau bunyi yang sama. Lalu yang kedua, family rhymes contain vowels or consonant from families of plosive, fricative, and nasals. In example, great and great. Family rhymes are looser, so they add interest without seeming cliché. Jadi, family rhyme itu ketika terdapat konsonan atau huruf yang penyebutannya mirip. Yang ketiga, additive or subtractive rhymes. This is contain the same vowel plus or minus a consonant sounds. In example, if and believe. Ini ketika mengandung vowel dan bentuknya merupakan pengurangan atau penambahan dari kata sebelumnya. Lalu yang keempat, assonance rhymes, which is contain the same vowels but different consonant. In example, hat and glass.
They are near or weak rhymes that open up more creative options. And the last is consonant rhymes. Consonant rhymes have different vowels but a similar consonant. In example, sin and when. They are the weakest rhyme and give you even more writing flexibility. Now, the three types of rhyme schemes atau tiga tipe skema pada rima. The first, yang pertama, AABB. Rhyme scheme have a special notation with letter to represent a syllable that rhyme with each other. For instance, in our first example, AABB means that the first two lines rhyme with each other, A with A, then the third and fourth lines rhyme with each other, B with B, and so on. The example is Friday night and the lights are low, looking out for a place to go. Jadi, pada bait pertama dan kedua memiliki rima yang sama, begitu pula dengan bait kedua, maksudnya ketiga dan keempat memiliki rima yang sama, namun pada rima kedua dan keempat ini berbeda dengan rima yang pada bait pertama dan kedua. Lalu yang kedua, skema AB. Another easy way to rhyme in song in ABAB. In this case, you simply alternate the rhymes. This increase the tension or more on that letter, and gives a nice release when you arrive at the corresponding rhymes. For instance, in example, Hello, Goodbye by the Beatles. I say hi, you say low, you say why, and I say I don't know. Kalau yang ini, bait pertama dan kedua memiliki rima yang berbeda, namun memiliki rima yang sama pada bait pertama dan ketiga, lalu kedua dan keempat. Dan yang terakhir, skema ABCB. That where ABCB comes in, you only rhyme the second and fourth lines. This gives you a lot more freedom for the last and first and third lines. Let's looking at the opening lines of Hurt by 9-Inch Nails. I hurt myself today. I focus on the pain. The only thing that's real. Jadi, pada tipe yang terakhir ini, rima hanya terdapat pada baris kedua dan ketiga, lalu pertama dan ketiga berbeda. So, in conclusion atau kesimpulannya, rima di dalam lagu memiliki peran penting dalam menciptakan keindahan, estetika, dan ritme lagu pada musik. Class coordinator, please take the first LKPD and distribute it to your friend. Now, please do this LKPD individually, and if there are instructions that are not clear, please ask me. How are the words of the ring that you find? Please say 2 of them. Alright, the word cry and goodbye. Repeat after me. Cry, goodbye. Even though the form is different, but the sounds is similar. So, this is what is called rhyme. Yes, you are right, Cheryl. Rhyme is the word that sound is same or similar in their endings. Now, class coordinator, please take the second LKPD and distribute it to your friends again. And please do this LKPD in pairs.
Is anyone done yet? I asked one pair to explain what the song Counts on Me means according to your discussion. Okay, thank you Brandon and Cheryl for being willing to share with us. Let's give appreciation and give applause. Now collect the buff LKPD to the class coordinator and then you submit it to me, okay? Now the lesson is over. Who want to conclude today's lesson? Yeah, through songs we can feel entertained and experience other function, and songs that are not also pleasant to hear but also have interested language features. Your understanding of the rhymes in the songs and the implied meaning of the songs are good enough, but it will be even better if you were active in expressing your opinion. Now I ask you to find one song that has rhymes in the lyric, print it out and bring it in the next meeting. Okay? We will discuss it at the next meeting. Thank you for your participation during today's activities. Stay healthy. See you at the next meeting. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.